अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनुल कुरान नाम की साल तफसीर का लेसन नंबर 2.268 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 268 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 245। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। मन रूट वर्ड मीम नून से माने कौन, हु। ज़ा ज़ाल वाव से माने वो, द वन। अल्लज़ी अलिफ लाम लाम ज़ाल या से माने जो के, हु। युक़रिज़ु क़ाफ रा ज़ा से माने कर्ज दे, विल लैंड। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। क़र्ज़न क़ाफ रा ज़ा से माने कर्ज, अलोन। हसना हा सीन नून से माने अच्छा, गुड। फ़युज़ाइफ़हु ज़ाद आइन फा से बस वो उसे बढ़ा दे, सो दैट ही मल्टीप्लाइज इट। लहू लाम से है माने उसके लिए, फ़हिम। अज़ाफ़न ज़ाद आइन फा से माने कई गुना, मैनीफोल्ड्स। कसीरा काफ सा रा से माने ज़्यादा, मेनी। वल्लाहु अलिफ लाम हा से माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। यक़बिज़ु क़ाफ बा ज़ाद से माने तंगी करता है, विथ होल्ड्स। वयबसुतु बा सीन तो से माने और फराखी करता है, एंड ग्रांट्स अबेंडेंस। व इलैहि अलिफ लाम या से माने और उसकी तरफ, एंड टू हिम। तुरजऊन रा जी माइन से माने तुम लौटाए जाओगे, यू विल रिटर्न। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। मंज़ल लज़ी कौन है जो, युक़रिज़ुल्लाह अल्लाह को कर्ज दे, क़र्ज़न हसना अच्छा कर्ज, फ़युज़ाइफ़हु लहू बस वो उसे बढ़ा दे उसके लिए, अज़आफ़न कसीरा कई गुना ज़्यादा, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु और अल्लाह तंगी भी देता है और फराखी भी, व इलैहि तुरजऊन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, बस वो उसे बढ़ा दे उसके लिए कई गुना ज़्यादा, और अल्लाह तंगी भी देता है और फराखी भी, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। मंज़ल लज़ी हु इज़ द वन, युक़रिज़ुल्लाह हु विल लेंड अल्लाह, क़र्ज़न हसना अ गुड लोन, फ़युज़ाइफ़हु लहू सो दैट ही मल्टीप्लाइज इट फॉर हिम, अज़आफ़न कसीरा many folds, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु and Allah withholds and grants abundance, व इलैहि तुरजऊन and to him you will return। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Who is the one who will lend Allah a good loan so that he multiplies it for him many folds, and Allah withholds and grants abundance and to him you will return। करंट आयत यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 245 को हम इन कंटिन्यूटी देखेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 244 के साथ, ताकि हम उन दोनों के बीच ताल्लुक समझ पाएं। और लड़ो अल्लाह के रास्ते में और जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला उसके रास्ते में, उसकी राह में जिहाद करने का हुक्म देते हैं, और इसके बाद वाली आयत में जान के साथ साथ माल भी जिहाद में सर्फ करने का हुक्म देते हैं। देखें, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, बस वो उसे बढ़ा दे उसके लिए कई गुना ज़्यादा, और अल्लाह तंगी भी देता है और फराखी भी, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तफसीर आयत देखें। सूरह बकरा आयत 243 में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जो मौत के खौफ से अपनी बस्ती छोड़कर फरार हुए थे। हमने इस आयत की तफसीर देखी कि एक कौम अपने वतन को छोड़कर फरार हो गई थी, चूँकि वहाँ पर कोई वबा आई थी। वो मौत के खौफ से उस बस्ती से बहुत दूर निकल गए। अल्लाह को ये पसंद नहीं आया कि कौम अपने मौत से इस कदर खौफ खा गई, तो अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी, और उनकी मौत के बाद काफ़ी वक्त गुजर गया तो अल्लाह ने उनको फिर जिंदा करना चाहा।
اور پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے۔ اس آیت سے ہم کو یہ سبق دیا گیا کہ ہم موت کا خوف نہ کھائیں۔ اللہ جب چاہے ہم کو موت دے سکتا ہے، جب چاہے ہم کو زندگی دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے عموماً انسان اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ وہ زندگی کا طالب ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ جہاد سے بچے گا تو شاید اس کی زندگی اور طویل ہوگی۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب جہاں جیسے بھی موت دینا چاہے وہ موت دینے پر قادر ہے، لہٰذا موت سے خوف کھانا بیکار ہے۔ یہ سبق ہم کو دیا گیا آیت 243 سورہ بقرہ سے۔ ان کا اس طرح موت سے بھاگنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے انہیں موت دے دی، پھر طویل عرصے کے بعد انہیں زندہ دیکھنا چاہا تو زندہ کر دیا۔ اس واقعے سے امت مسلمہ کو اول تو یہ سبق دیا گیا کہ موت سے بھاگنے پر موت ٹلنے والی نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے جہاں چاہے موت دے سکتا ہے اور جب چاہے زندگی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت یعنی سورہ بقرہ 244 میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا۔ یعنی آیت نمبر 243 سے اللہ نے یہ کلیئر کر دیا کہ موت کا خوف کھانا بیکار ہے، فضول ہے، لا حاصل ہے۔ اب اس کے بعد آیت 244 میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا، یعنی ہماری جان بھی ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اب جو کرنٹ آیت ہے یعنی آیت نمبر 245، اس میں اللہ تعالیٰ اس اہم ضرورت کا ذکر کرتے ہیں جو جہاد کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے، یعنی جان کے ساتھ مال، ایسا مال جو پاک ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ یعنی جہاد کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے، جان کے ساتھ ساتھ مال کی ضرورت پڑتی ہے، ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت سارے خرچے بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو جہاد ٹھیک سے ہو نہیں پاتا جب تک بندہ اپنے جان کے ساتھ مال بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور ایسا مال جو کہ پاک ہو، جس کی واپسی کا تقاضا نہ کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر لوٹا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اس آیت میں کہ جو اللہ کو خرچ دے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر لوٹا دے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مفلس نہیں ہے، وہ خرچ کا ضرورت مند نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ انداز بیان جو ہے وہ دراصل بندے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ بھی خوب ذہن نشین کر لو کہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ قادر کریم کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا نفس روکتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیں گے تو تنگی مسلط ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق کی تنگی کرنا اور فراخی کرنا اس کے حکم سے ہے، یعنی اگر ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو ابھی ہماری آمدنی میں، ہمارے مال میں برکت ہوگی، اور اس طرح سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرے، بخیل ہو جائے اس سلسلے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں ہم پر سے، ہمارے مال سے اٹھا دے گا۔ اور اگر بخل کیا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ناراض ہو جائے اور تمہیں محتاج و مفلس بنا دے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں، پروردگار اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے جو جگہ بجگہ دی جاتی ہے۔ انہیں قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید کی ہے۔ حدیث نزول میں بھی ہے کہ کون ہے جو ایسے اللہ کو خرچ دے جو نہ مفلس ہے نہ ظالم۔ انہیں اللہ خرچ مانگ رہا ہے بندوں کو جہاد کے لیے موٹیویٹ کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ ورنہ مفلس نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو الاصدح انصاری نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے خرچ طلب فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اپنا ہاتھ دیجئے۔ پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اللہ کو قرض دیا، اور وہاں سے سیدھے اپنے باغ میں آئے اور باہر ہی کھڑے رہ کر اپنی بیوی صاحبہ کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ یعنی جب یہ آیت نازل بھی تو ایک انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے خرچ طلب فرماتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا تو وہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنا باغ ڈونیٹ کر دیا اللہ کی راہ میں، جس میں 600 کھجور کے درخت تھے، اور پھر واپس آئے اور اپنے بیوی کو کہا کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ۔ یعنی وہ باغیچے میں ان کا مکان بھی تھا، وہ اپنا مکان خالی کر دیے اور اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یعنی ایسا دور تھا کہ ایک حکم پر اپنا سارا مال دینے کے لیے بھی صحابہ کرام راضی ہو جاتے تھے۔ ابن کثیر کے قول کے مطابق قرض حسن سے مراد فی سبیل اللہ خرچ ہے، اور بال بچوں کا خرچ بھی اور تسبیح و تقدیس بھی ہے۔ یعنی 3 قسم کے عمل کو ابن کثیر قرض حسن کہتے ہیں، یعنی اچھا خرچ۔ اول تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوم بال بچوں پر خرچ کرنا، اور سوم اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تقدیس بیان کرنا، یعنی اس کی پاکی بیان کرنا۔ پھر فرمایا کہ اللہ اسے دگنا چوگنا کر کے دے گا جیسے اور جگہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں ہم جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا ملٹیپلائی کر کے پھر بندے کو اس سے مستفید کرتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مثل الذین ينفقون اموالهم
फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह की राह के खर्च की मिसाल इस दाने जैसी है जिसकी 7 बालें निकले और हर बाल में 100 दाने हों, और अल्लाह उससे भी ज्यादा जिसे चाहे देता है। यानी इसकी मिसाल समझाते हैं अल्लाह ताला, जो माल अल्लाह की राह में खर्च हुआ है, जैसे कि हम एक दाना बोते हैं, उससे 7 बालें निकले, 7 भुट्टे निकले, एक एक भुट्टे में 100 दाने हों, यानी 700 दाने बन जाएंगे अगर एक दाना हमने बोया हो। फिर अल्लाह ताला आयत के आखिरी हिस्से में फरमाता है इससे भी ज्यादा जिसे चाहे देता है, यानी सिर्फ 700 टाइम्स ही नहीं मल्टीप्लाई करता बल्कि उससे ज्यादा भी अल्लाह ताला मल्टीप्लाई कर सकता है, करता है जिसके सिलसिले में चाहे, जिसे चाहे। अभी इब्न हातिम में है कि हजरत अबू उस्मान नहदी फरमाते हैं मुझसे ज्यादा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में कोई नहीं रहता था। आप खच हो गए, फिर पीछे से मैं भी गया। बसरा पहुंचकर मैंने सुना कि वो लोग हजरत अबू हुरैरा की रिवायत से मंदरजे बाला हदीस बयान करते हैं। मैंने उनसे कहा अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा आपका सोहबत याफ्ता मैं हूँ, मैंने तो कभी भी आपसे ये हदीस नहीं सुनी। फिर मेरे जी में आए कि चलो चल कर खुद हजरत अबू हुरैरा से पूछ लूँ। चुनांचे मैं वहां से यहाँ आया तो मालूम हुआ कि वो हज को गए हैं। मैं सिर्फ इस एक हदीस की खातिर मक्के को चल खड़ा हुआ। वहाँ आपसे मुलाकात हुई। मैंने कहा हजरत ये बसरा वाले आपसे कैसी रिवायत करते हैं? आपने फरमाया वाह, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। फिर यही आयत पढ़ी और फरमाया कि साथ ही ये कौल बारी भी पढ़ो। यानी हजरत उस्मान नहदी के कौल के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने ये हदीस सुनी कि एक नेकी के बदला अल्लाह ताला 2 लाख नेकियां लिख देता है। जब ये हदीस दूसरों की ज़बानी पहुंची, यानी बसरा के लोगों की ज़बानी पहुंची, तो उन्हें यकीन नहीं आया। वो बहुत मुश्किल से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात किए हज के दौरान और पूछे कि क्या यह हदीस सही है, तो आपने फरमाया कि बिल्कुल सही है। और साथ में ये आयत भी तो देखो जो सूरह तौबा की आयत नंबर 38 है, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। सारी दुनिया का असबाब भी आखिरत के मुकाबले में हकीर चीज़ है, यानी इस कदर आखिरत अता करेगा अल्लाह ताला कि दुनियावी असबाब बहुत ही हकीर नजर आएंगे। मजीद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल्लाह की कसम मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि एक नेकी के बदले अल्लाह ताला 2 लाख नेकियां अता फरमाता है। यानी हजरत अबू उस्मान नहदी ने जो बात सुनी थी, जो हदीस सुनी थी, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको अपनी ज़बान से कंफर्म किया कि अल्लाह ताला एक नेकी के बदले 2 लाख नेकियां अता फरमाता है। यानी अल्लाह की राह में अगर एक पैसा भी हम खर्च करें तो वो 2 लाख पैसों के बराबर उसका बदल हो जाता है, उसका बदल अल्लाह ताला अता करता है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है। मौत से खौफ खाने से कुछ हासिल नहीं, लिहाजा मौत से खौफ खाने के बजाय अल्लाह की राह में जान देने के लिए राजी रहें। जिहाद के लिए जान के साथ माल देना भी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श कारोबार अल्लाह की राह में खर्च करना है, जिसे अल्लाह ने कर्ज हसना का नाम दिया है। यानी कर्ज हसना के माने हैं अल्लाह की राह में खर्च करना, क्योंकि ये खर्च करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, नफ़ा बख्श है। माल और इसमें कमी व बेशी अल्लाह के हाथ में है। यानी हमारा नफ्स उमूमन हमको खौफ दिलाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से हम पर माल की कमी हो जाएगी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के जिम्मे हैं, ये अल्लाह की कुदरत में है कि माल को कम करे या ज्यादा करे, बल्कि जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो हमारा माल कई गुना ज्यादा कर दिया जाता है। लिहाजा हुसूल रिज़्क़ के लिए क़वानीन खुदा की मुखालिफत सही ला हासिल है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, और अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ तंग कर दे और जिसके लिए चाहे रिज़्क़ वसी कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।